माम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि नित्यजम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टिपसङ्ख्यानवति शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। अस्तु, गतकक्षायां विषयः कः प्रस्तुतः आसीत् चेत् तथा शब्दानुशासनम् इत्यधिकृत्य शब्दानाम् अनुशासनम् इत्यारभ्य शब्दानुशासनम् इति शब्दस्य कथं साधुत्वम्, अत्र समासः कथम् इत्यादिकं सर्वं विचार्य शब्दशब्देन अत्र काकभाषीतादीनाम् अन्येषामपि ध्वनीनां सङ्ग्रहो भवति वा अथवा कश्चन विशिष्टः शब्दः अत्र विवक्षितः इति वा इति शङ्कायां केषां शब्दानाम् इति प्रश्ने लौकिकानां वैदिकानां च इत्यनुसृत्य कथम् अनुशासनं क्रियते अत्र ग्रन्थकारः अथवा सूत्रकारः शब्दानाम् अनुशासनं केन प्रकारेण करोति इति चेत् विशेषलक्षणेन सामान्यलक्षणेन च अत्र शब्दानुशासनं करोति। कुतः इति चेत् तस्य कारणमुक्तं प्रकृत्यादिविभागकल्पनया। प्रकृतिप्रत्ययः इत्यादि विभागकल्पना मनसि अस्ति इति कारणेन सामान्यलक्षणं विशेषलक्षणम् इति च लक्षणभेदेन च सूत्रान् शब्दानाम् अनुशासनं करोति इत्यादिकं सर्वं तत्र पूर्वम् उपन्यस्तम्। इदानीं प्रत्याहारप्रकरणम् इत्यारभते। प्रत्याहारप्रकरणम् इति प्रसङ्गः अस्ति। प्रत्याहारो नाम कः? एकं निमिषं तत्र शेर् करोमि। सत्यं सत्यं तत् करोमि। दृश्यते वा? आं दृश्यते महोदय। दृश्यते। प्रत्याहारप्रकरणम् इति प्रकरणस्य आरम्भः क्रियते। प्रत्याहारप्रकरणं, प्रत्याहारशब्दस्य को अर्थः? प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते अस्मिन् वर्णाः इति प्रत्याहारः। प्रत्याहारशब्दस्य संक्षेपः इत्यर्थः। प्रतिपूर्वकस्य आङ्पूर्वकस्य हृहरणे इति धातोः घञ् प्रत्ययः क्रियते प्रत्याहारः इति। तत्र घञ् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे इति चेत् सप्तम्यर्थे अधिकरणे अर्थे प्रत्याह्रियन्ते वर्णाः अस्मिन्। प्रत्याह्रियन्ते इत्यस्य संक्षिप्यन्ते इत्यर्थः। वर्णाः कथं संक्षिप्यन्ते इति चेत् तत्र तस्य प्रकरणमेव निदर्शनं भवति। अग्रे कथं तत्र संक्षेपः, वर्णानां संक्षेपः कथं कर्तुं शक्यते इति तत्र सर्वं निरूप्यते अत्र। अतः आदौ प्रत्याहारप्रकरणं, प्रत्याहारशब्दस्य संक्षेपः इत्यर्थः। अत्र संक्षेपो नाम कण्डेन्स् करणम् इत्यपि अर्थः नास्ति। संक्षेपः इत्यस्य लघुकरणम् इति नास्ति, तत्र संक्षेपः राशीकरणम् इत्यपि अर्थः। बहुत्र विस्तृतानाम् इतस्ततः विक्षिप्तानां वर्णानाम् एकत्र राशीकरणमपि संक्षेपः। प्रश्नः आयाति अत्र संक्षेपः इत्युच्यते अ इति दीर्घस्य उ इति करणं संक्षेपो वा? दीर्घस्य ह्रस्वकरणं ह्रस्वस्य ततोपि लघुकरणं संक्षेपो वा? कीदृशः अयं संक्षेपः इति चेत् संक्षेपः इत्युक्ते अत्र लघुकरणम् इति न, तत्र संक्षेपः राशीकरणम्, एकत्र स्थापनम् इति संक्षेपशब्दस्य अर्थः। एवं च प्रत्याहारसूत्रेषु इतः उच्यमानेषु सूत्रेषु इतः आरभ्य ऐवण् रलृके इति सूत्रेषु वर्णानां राशीकरणं क्रियते। राशीकरणं किमर्थम्? अस्माभिः वर्णानाम् अत्र शब्दानाम् अनुशासनम्, अयं शब्दः साधुः अयं शब्दः असाधुः इति ज्ञातुम् अत्र वयम् अत्र प्रवृत्ताः, अस्मिन् शास्त्रे वयं प्रवृत्ताः। एवं चेत् वर्णानां साधुत्वम् असाधुत्वं किमर्थं निरूपयति? वर्णानां साधुत्वविषये मातृकापाठः इति कश्चन अस्ति खलु। मातृकापाठः कः? अ आ इ ई उ ऊ इति एवं क्रमेण एवं वर्णानां पाठः बहुः कालात् प्रवृत्तः। तेनैव साधूनां वर्णानां तत्र ज्ञानं भवति। एवं च अत्र
प्रत्याहारेण किं क्रियते वर्णानां विषये इति चेत् अत्र राशिकरणेन राशिकरणम् अपेक्षा नास्ति, राशिकरणे विवक्षा नास्ति, परन्तु विशिष्ट आनुपूर्विको निर्देशः कश्चन अपेक्षितः। अत्र अकारादनन्तरम् इकारः एव स्यात्, इकारस्य अनन्तरम् उकार एव स्यात् इत्येवं रूपेण क्रमविशेषबोधः अत्र विवक्षितः। अतः अत्र राशीकरणं विवक्षितम्। विशिष्ट आनुपूर्विको विशिष्ट अनुबन्धयुक्तश्च एकः तावत् आनुपूर्विकेन आनुपूर्वेण वर्णानां निर्देशो अपि अत्र आचार्यस्य तात्पर्यं वर्तते। एवमेव विशिष्टः कश्चित् अनुबन्धः, उदाहरणार्थम् अयुवुण् इत्यत्र नकारः विशिष्टः अनुबन्धः, तदनन्तरं ऋलृक् इत्यत्र ककारः सोऽपि अनुबन्धः। एवं च अनुबन्धकरणमपि कश्चन वर्तते, अनुबन्धकरणमिति कश्चित् विशेषः वर्तते तत्र, तदपि अत्र विवक्षितम्। एवं च वर्णानां साधुत्वम् असाधुत्वम् इति निरूपणम् अत्र आचार्यस्य विवक्षा नास्ति, अपि तु विशिष्ट आनुपूर्विकः निर्देशः एवमेव अनुबन्धकरणं च अत्र विवक्षितं वर्तते। तदत्र सर्वम् अस्मिन् प्रकरणे निरूपयति कथम् अत्र प्रत्याहाराणां क्रमः भवति इति। अत्र कश्चन महान् भेदः वर्तते, मतद्वयं वर्तते। उत्तरभारते च दक्षिणभारते च महान् व्यत्यासः कः इति चेत्, नाम अयम् आक्षेपः कः इति चेत्, अयं प्रत्याहारयोगाः इति अयुवुण् ऋलृक् इति सूत्राणि तावत् पाणिनिना विरचितानि इति केषाञ्चन अभिप्रायः। महेश्वरात् साक्षात् ढक्कावसाने नृत्तावसाने नटराजराजः नानादढक्कां नवपञ्चवारं उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शेषु सूत्रजालम् इति कश्चन श्लोकः प्रसिद्धः, सर्वैः श्रुतः एव। साक्षात् सनकादिसिद्धान् उद्धर्तुम् ईश्वरः ढक्कानादं करोति, तत्र 14 ढक्कानादं करोति, तत्र अयुवुण् ऋलृक् इति सूत्राणाम् आविर्भावः भवति। तेन तेषाम् उद्धारः भवति, सनकादिसिद्धानाम् उद्धारो भवति इति वेदान्तपरः अयं दृष्टान्तः इति केषाञ्चन। तत्रैव उपस्थितः पाणिनिः एतत् श्रुत्वा, ढक्कानादं श्रुत्वा स्वकीये व्याकरणशास्त्रे तस्य उपयोगं कृतवान्। मध्ये अनुबन्धकरणं तावत् पाणिनेराचार्यस्यैव। ईश्वरः तावत् अनुबन्धं किमपि न कृतवान्, अयु ऋलृ एवो अयौ इत्येवमेव कृतवान्। पाणिनिः स्वशास्त्रे एतद् उपयोगाय भवतु इति कृत्वा मध्ये अनुबन्धकरणं कृतवान् इति केषाञ्चन अभिप्रायः। न सर्वथा ईश्वरेणैव सर्वं कृतम् इति अन्येषाम् एवं मतत्रयं वर्तते। ईश्वरेण किमपि न कृतं, सर्वं पाणिनिना विरचितम् इति केषाञ्चन अभिप्रायः। एवमेव तत्र अयुवुण् इति वर्णानाम् उपदेशः कृतः, अनुबन्धकरणस्तावत् आचार्यस्य पाणिनेः इति अपरः पक्षः। तृतीयः पक्षः कः इति चेत्, सर्वं पाणिनिना न, अथवा सर्वम् ईश्वरेणैव महेश्वरेणैव कृतम् इति माहेश्वरसूत्राणि इत्यपि वदन्ति। दक्षिणभारते तावत् कौमुदी पठनक्रमशैलायां तावत् माहेश्वराणि सूत्राणि इत्येव पठन्ति। उत्तरभारते तावत् तथा नास्ति, क्वचित् इति प्रत्याहारसूत्राणि इत्येव तेषां पाठः वर्तते। भवतु यथा तथा वा भवतु, परन्तु येषां सूत्राणाम् अस्मिन् शास्त्रे अत्यन्तम् उपयोगः भवति, बहूपयोगत्वात् तस्य अत्र वयं परिशीलयामः। अस्तु, एवं च प्रत्याहारम् अथ वर्णानाम् उपदेशः किमर्थं वर्णानाम् उपदेशं करोति? कुतः अस्य प्रश्नस्य आशयः कः इति चेत्, मातृकापाठः अस्ति इति कारणेन। मातृकापाठः इति योऽयं पाठः वर्तते, अ आ इ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ अम्मः इति, एतेषां मातृकापाठस्य महान् उपयोगः वर्तते। अस्य उपयोगित्वं दृष्ट्वा सर्वासु भाषासु अयमेव क्रमः, मातृकापाठक्रमः एव सर्वासु भाषासु विद्यते। कन्नडभाषायां, तमिळुभाषायां, तेलुगुभाषायां, हिन्दीभाषायां सर्वत्र अयमेव पाठक्रमः, मातृकापाठक्रमः एव सर्वत्र क ख ग घ ङ च छ ज झ न इत्येव क्रमः सर्वत्र उपयुज्यते। कुतः? शिष्टत्वात्। सर्वत्र आबहुः कालात् अयमेव क्रमः आसीत् वर्णानां ज्ञापनार्थं, वर्णानां कथम् उपयोगः भवति, वर्णानां कथं प्रयोगः करणीयः इति तेषां परिचयदानार्थं मातृकापाठः तावत् अत्यन्तं प्राचीनः। अत्यन्तप्राचीनपाठस्य सद्भावे
किमर्थं वर्णान् उपदिशति अत्र? किम् अकारः साधु इति वर्णयितुं वा? यदि अकारः साधु इति चेत् आकारः कुतो न विवक्षितः, आकारः कुतो न पाठितः? अ आ इति सर्वेषाम् अकारभेदानां कुतो पाठो न अत्र? एवं चेत् तत्र कः विवक्षा अत्र इति चेत् वर्णानां किमर्थम् उपदेशः? मातृकापाठेनापि वर्णानां साधुत्वं ज्ञायते एव खलु इति प्रष्टुः आशयः। अतः उक्तं प्रत्याहारार्थः, वर्णानाम् उपदेशः क्रियते कुतः? प्रत्याहारार्थः। प्रत्याहारः नाम पूर्वोक्तं संक्षेपः, संक्षेपार्थः। प्रत्याहारार्थः, प्रत्याहारः प्रयोजनम् अस्य इति प्रत्याहारार्थः। प्रत्याहारार्थः वर्णानाम् उपदेशः। प्रत्याहारार्थशब्दस्य कः अर्थः? प्रत्याहारः नाम प्रयोजनम् अस्य, संक्षेपकरणं प्रयोजनम् अस्य इति प्रत्याहारार्थशब्दस्य अर्थः। एवं प्रत्याहारार्थः वर्णानाम् उपदेशः, प्रत्याहारः प्रयोजनं भवतु। एवम् उपदेशकरणेन कस्य प्रयोजनं भवति, कस्य कृते एतत् उपयोगाय भवति इति चेत् अयं वर्णानाम् उपदेशः प्रत्याहारे प्रयोजनं लभते, प्रत्याहारकरणे प्रयोजनम् अस्य भवति, अन्यत्र किमपि प्रयोजनं नास्ति अस्य। ऐवन् रुलृक् इति सूत्राणां प्रत्याहारसूत्रे प्रत्याहारकरणेन एव सार्थकता भवति, अन्यत्र एतेषाम् ऐवन् रुलृक् इति सूत्राणां कोऽपि उपयोगः नास्ति। वर्णानां साधुत्वज्ञानं तावत् मातृकापाठे अपि सिद्ध्यति, मातृकापाठेनापि सिद्ध्यति इति। प्रत्याहारः प्रयोजनम् अस्य। तदनन्तरं प्रत्याहारो नाम कः? प्रत्याहारः लाघवेन शास्त्रप्रवृत्त्यर्थः। लाघवेन लाघवेन शास्त्रे शास्त्रप्रवृत्तिः यथा स्यात्, शास्त्रप्रवृत्तिः उदाहरणार्थं वयम् एकं सूत्रं गृह्णीमः। उदाहरणं किम्? इको यणचि इति सूत्रम्। सर्वैः अस्य सूत्रस्य अर्थः ज्ञातः एव प्रायः। किं को अर्थः अस्य सूत्रस्य? इकः स्थाने यण् स्यात् अचिसंहितायां विषये। इकः इत्यस्य को अर्थः? इ उ ऋलृ इति वर्णानां स्थाने यणादेशः भवति। यण् इति वर्णाः, यण् वर्णाः के? य व र ल इति वर्णाः आदेशाः भवन्ति कदा? अचि परतः। अचि इत्युक्ते अकारादारभ्य ए ओङ् ऐ औज् इति औकारपर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति एतेषां सर्वेषां परतः तत्र इग्वर्णस्य स्थाने यणादेशो भवति इति सूत्रार्थः सर्वैः ज्ञात एव। अत्र यदि प्रत्याहाररूपः कश्चन उपयोगः नास्ति चेत्, एवम् इक् यण् अच् इति एवं रूपेण तत्र व्यवहारः चेत् यदि न कुर्मः तर्हि सर्वेषां तादृशानां सर्वेषां सुभेदानामपि वर्णानां तत्र उपदेशः करणीयः स्यात्। सूत्रे इको यणचि इति सूत्रम् एतत् लघुरूपेण न स्यात् तर्हि किं भवति? महान् सूत्रं भवति, महत् सूत्रं भवति तत्। तस्य महान् योगः तस्य न स्यात्। बृहत् महता योगेन शब्दानुशासनं क्लेशाय भवति। अ आ इ एतेषां सर्वेषां परतः इ उ ऋ इति एतेषां वर्णानां स्थाने य व र ल इति एते आदेशाः भवन्ति। एतत् सर्वं वक्तव्यं स्यात् यदि अत्र प्रत्याहारः इति न स्यात्। एवं च लाघवेन शास्त्रप्रवृत्तिः यथा स्यात्। लाघवं च कथं भवति? लघोर्भावः लाघवं, तत् पुनः अल्पप्रयासः। लघु इत्यस्य को अर्थः? अल्पप्रयासः। अल्पप्रयासः यत्र भवति तत्र लघुता भवति, महान् प्रयत्नः यत्र भवति तत्र गौरवं भवति, गुरुता भवति। सूत्रस्य चर्चासन्दर्भे, चर्चावसरे भाष्यकारेण तत् लाघवं भवति, तत् गौरवं भवति इति सूत्ररचनसन्दर्भे भाष्यकारः भाष्ये महाभाष्ये एवं चर्चां करोति। इदं सूत्रगौरवं भवति, अत्र गौरवं स्यात्, अत्र लाघवं स्यात् इति। तत्र लाघवशब्दयोः मध्ये कः तात्पर्यः भाष्यकारस्य इति चेत् प्रयासः महान् भवति, प्रयासः अल्पो भवति इति कृत्वा तत्र भाष्यकारस्य आशयः। एवं लघोर्भावः लाघवं, तत् पुनः लाघवं च पुनः अत्र अल्पप्रयासः इति। अल्पप्रयाससाध्यं हि वस्तु अल्पप्रयत्नयोगात् लघु इत्युच्यते। अल्पप्रयाससाध्यं यद्वस्तु भवति तत् अल्पप्रयत्नयोगात्, अल्पेन यत्नेन तस्य लाभात् किं भवति? लघु इत्युच्यते। लाघवेन यत् साध्यं भवति तत् लघु भवति। अतः लाघवेन शास्त्रप्रवृत्त्यर्थम् अत्र प्रत्याहारः क्रियते। शास्त्रप्रवृत्तिः
उक्तं शास्त्रप्रवृत्त्यर्थः अत्र प्रत्याहारः शास्त्रस्य लक्ष्ये प्रवृत्तिः इदं शास्त्रं यदस्ति व्याकरणशास्त्रं तस्य कुत्र प्रवृत्तिः स्यात् इति चेत् लक्ष्ये प्रवृत्तिः स्यात् उदाहरणार्थं वयं किं ज्ञातुं प्रवृत्ताः शब्दान् ज्ञातुं प्रवृत्ताः ते शब्दाः अत्र लक्ष्याः लक्ष्यीभूताः तत्र एतेषां सूत्राणां प्रवृत्तिः यथा स्यात् लक्षणानां प्रवृत्तिः यथा स्यात् इति लक्ष्ये लक्षणस्य प्रवृत्तिः शास्त्रप्रवृत्तिः यथा स्यात् इत्येवम् अर्थम् अत्र प्रत्याहारेण नाम लाघवेन सूत्राणां प्रवृत्तिः यथा स्यात् इति कृत्वा अत्र सूत्रकारः प्रत्याहारार्थम् इदम् अधिकरणं प्रारभते अवगतं वा अस्तु इदानीम् आदिमं सूत्रम् अ इ उण् इति सूत्रम् अ इ उण् इति सूत्रं तत्र अयं क्रमः महान् विशिष्टः कौमुदीक्रमात् काशिकाक्रमे च महान् व्यत्यासः भवति कः इति चेत् कौमुदीक्रमे अयुण् रल् एवम् अयोचित सर्वाणि सूत्राणि पठित्वा येषाम् अन्त्या इतः लण् सूत्रे अकारश्च इति एवं कृत्वा तत्र अग्रे अग्रे सरति अयुण् इति सूत्रस्य कः अत्र विवक्षा अस्ति सूत्रकारस्य इति किमपि तत्र विवेचनां न करोति दीक्षितकाराः परम् अत्र काशिकामध्ये कश्चन महान् विशेषः वर्तते एकैकस्य सूत्रस्य विवेचनां कृत्वा कथमत्र प्रत्याहारः भवति अस्य सूत्रस्य कुत्र कुत्र उपयोगः भवति राशीकरणं किं किं भवति अत्र इति सर्वं निरूप्य अग्रे गच्छति वृद्ध्यादेयसूत्रम् अनन्तरं व्याख्याति तस्मात् पूर्वम् अयुण् इत्यादि सर्वाणि सूत्राणि व्याख्याय गच्छति पश्यामः अयुण् इति सूत्रमस्ति अ इ उ इति अनेन क्रमेण वर्णान् उपदिश्य अन्ते नकारम् इतं करोति प्रत्याहारार्थम् इयं वृत्तिः काशिकावृत्तिः अ इ उण् इति अनेन क्रमेण वर्णान् उपदिश्य अन्ते नकारम् इतं करोति प्रत्याहारार्थम् इति वृत्तिकारः जयादित्यः वदति अत्र वर्णानाम् उपदेशनं अस्य वर्णानाम् उपदेशने विवक्षा नास्ति अपि तु तत्र क्रमस्य विवक्षा अस्ति अनेन क्रमेण वर्णाः ज्ञेयाः अस्त्रशास्त्रे इति न हि अत्र वर्णानाम् उपदेशनं विवक्षितं किं तर्हि क्रमः अतः वृत्तौ उक्तम् अनेन क्रमेण इति क्रमशब्दः अत्र विवक्षितः क्रमशब्देन अत्र सर्वम् अत्र विवक्षितं वर्तते अयुण् इत्यनेन क्रमेण वर्णान् उपदिश्य अन्ते नकारम् इतं करोति किमर्थं प्रत्याहारार्थम् अनेन क्रमेण उपदेशनेन किं किं प्रयोजनं भवति अ इ उ ण इति अस्ति इदानीं यत्र यत्र अण् इति प्रत्याहारः भवति तत्र अ इ उ इति त्रयाणां वर्णानां सङ्ग्रहः भवति उदाहरणार्थम् उरण्णरपरः इति सूत्रं वर्तते उरण्णरपरः इति सूत्रं वर्तते ऋवर्णस्य स्थाने अण् प्रसज्यमानः रपरः सन् प्रवर्तते इत्युक्तम् ऋवर्णस्य स्थाने अण् प्रसज्यमानः रपरः सन् प्रवर्तते इति दीक्षितानामपि वृत्तिः एवमेव अस्ति एवं च अत्र अण् प्रसज्यमानः इत्युच्यते अण् इत्यत्र को अर्थः अ इ उ इति एवं क्रमेण वर्णानां प्रसङ्गे अकारस्य प्रसङ्गे इकारस्य प्रसङ्गे उकारस्य च प्रसङ्गे एवं अ इ उ इत्येतेषां वर्णानां प्रसङ्गे ऋकारस्य स्थाने सः अण् रपरः सन् प्रवर्तते इति त्रयाणामपि ग्रहणं यथा भवति अकारादारभ्य यदि इकारः पूर्वं पठितश्चेत् अकारः अनन्तरं पठितश्चेत् तर्हि अण् प्रत्याहारे इकारः त्यक्तः स्यात् इदानीम् अकारस्य आदौ पाठेन इकारस्य अनन्तरपाठेन उकारस्य च तदनन्तरं पाठेन किं भवति अण् इति प्रत्याहारे त्रयाणामपि ग्रहणं भवति यदि राशीकरणमेव विवक्षितं चेत् लघुतया अ इ उ इत्यत्रापि पूर्वपरविवक्षा इति न स्यात् तर्हि यत्र कुत्रापि वा इकारस्य आदौ पाठः अकारस्य अनन्तरं पाठः मध्ये पाठः उकारस्य तदनन्तरं पाठः इति एवमपि कर्तुं शक्यते स्म परन्तु तथा न करोति सूत्रकारः अ इ इति अनेनैव क्रमेण वर्णाः ज्ञेयाः तेन अण् प्रत्याहारे त्रयाणां ग्रहणं भवति इक् इति प्रत्याहारः वर्तते इको यणचि इति सूत्रे इको यणचि इति सूत्रे
इक् स्थाने एण् स्यात् अचसंहितायां विषये इत्युक्ते इक् इति वर्णे इक् इति प्रत्याहारेण अकारः त्यक्तः भवति। यदि इकारः आदौ पठितश्चेत् तर्हि अकारस्य सङ्ग्रहः अपि स्यात् इक् प्रत्याहारे। अतः अकारं परित्यज्य इकारं गृह्णाति। इकारादूर्ध्वं ये वर्णाः सन्ति, इकारादूर्ध्वं ये वर्णाः सन्ति तेषां ग्रहणं भवति इक् प्रत्याहारेण। एवं च इग्रहणेषु अकारस्य अग्रहः भवति। एवम् उक् प्रत्याहारः अस्ति। उगितश्च, उगितचां सर्वनामस्थाने इत्यादिषु सूत्रेषु किं भवति? उकारस्य ग्रहणं भवति, अकार इकारयोः त्यागः भवति। एवं क्रमस्य कश्चन विशेषः अत्र ज्ञातुं शक्यते। अनेन क्रमेण यदि वर्णाः ज्ञाताः चेत् भवन्ति, तत्र प्रत्याहारेषु इक् वर्णः इति चेत् अकारं विहाय अन्ये वर्णाः, उग् वर्णः इति चेत् अकार इकारं विहाय अन्ये स्वराः इति एवं क्रमेण तत्र परिज्ञानं सम्यक् भवति इति कृत्वा क्रमस्य विवक्षा अस्ति इति सूचयति। अनेन क्रमेण उपदेशनेन अण्ग्रहणेषु त्रयाणां ग्रहणम्, इग्रहणेषु अकारस्य अग्रहः, उग्रहणेषु अकार इकारयोरग्रहणम् इति एवं कृत्वा तत्र वर्णानाम् उपदेशने विवक्षां वदति। अन्ते स्थितं नकारम् इतं करोति। अत्र अ इ उ ण अन्ते नकारमितं करोति। अन्ते नकारमितं करोति इति को अर्थः? अन्ते स्थितं नकारम्, अन्ते उच्चार्यमाणं नकारम् इत्संज्ञकं करोति इत्यर्थः। किमर्थं? प्रत्याहारार्थं। नकारस्य इत्करणेन प्रत्याहारः सिद्ध्यति इति सूचयति। अस्तु, अग्रे तस्य नकारस्य अण् नकारस्य ग्रहणं कुत्र भवति इति चेत् उर्णरपरः इत्यादिषु भवति। तस्य ग्रहणं भवति एकेन। एकेन इत्युक्तम्, एकेन इत्युक्ते एकस्मिन्नेव सूत्रे अस्य उपयोगः भवति इति वा? न, अकारेणैव नकारस्य ग्रहणं भवति। अण् नकारस्य अनुबन्धरूपस्य नकारस्य केन केन वर्णेन सह अनुबन्धकरणं भवति? अण्, इण्, उण् इति भवति वा, अथवा केवलम् एकस्यैव भवति वा इति चेत् एकस्यैव भवति। अकारस्य नकारस्य च अण् इति प्रत्याहारे तस्य उपयोगः भवति। इण् इति प्रत्याहारः नास्ति, उण् इति प्रत्याहारः नास्ति। अरे, इण् इति प्रत्याहारः श्रूयते खलु, इण् इति प्रत्याहारः नास्ति वा इति चेत् अस्ति। इण् प्रत्याहारः कश्चन अन्यः वर्तते, इक् प्रत्याहारः वर्तते। इणशिद्धुं लुङ्लिटां धोङ्गादित्यत्रापि इण् प्रत्याहारः वर्तते। तर्हि इण् प्रत्याहारः तर्हि अस्य नास्ति वा इति चेत् अनेन नकारेण इकारस्य ग्रहणं नास्ति, केवलस्य अकारस्यैव ग्रहणं भवति। अ इ उ इति त्रयाणां वर्णानां सङ्ग्राहकोऽयम् अण् प्रत्याहारः कुत्र कुत्र उपयुज्यते इति चेत् अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्यय इति सूत्रमेकं विहाय सर्वत्र प्रयुज्यते। अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रे तावत् अण् प्रत्याहारः इत्युक्ते परेण नकारेण ग्रहणं भवति। अन्यत्र सर्वत्र तावत् अण् प्रत्याहारः यत्र यत्र उच्यते तत्र सर्वत्र अ इ उ इति त्रयाणां वर्णानां ग्रहणं कर्तव्यम् इति तत्र व्याख्यानं कृतम् आचार्यैः। इत्येवम् अण् इति प्रत्याहारे, इत्येवम् अण् प्रत्याहारे अकार इकार उकाराणां ग्रहणं भवति। एवम् इण् इति प्रत्याहारे इकार उकारयोर्ग्रहणं भवति वा इति चेत् न। तत्रापि व्याख्यानं कृतं। किमिति अकारं विहाय इण् प्रत्याहारे इ उ रुल् ऋ ए ओ ऐ औ हयवर ल इति एतावत् पर्यन्तम् इण् प्रत्याहारस्य ग्रहणं, लण् सूत्रपर्यन्तम् इण् प्रत्याहारस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। उण् प्रत्याहारस्य उण् इति प्रत्याहारः नास्ति, उक् इति अस्ति अथवा अन्यत् किमपि अस्ति। परम् अत्र इदं ज्ञेयं किमिति चेत् अनेन सूत्रस्य अस्मिन् सूत्रे स्थितस्य नकारस्य एक एव प्रत्याहारः अण् इति प्रत्याहारः। यदि इकार उकारो विवक्षतो भवतः चेत् तर्हि इण् इति प्रत्याहारं करोति वा सूत्रकारः इति चेत् तत्र उक्तं यत्र यत्र इकार उकारयोर्विवक्षा भवति तत्रापि साक्षात् इकारमुकारमेव उच्चारयति सूत्रकारः। अत्र प्रत्याहाररूपेण इण् इति प्रत्याहारं नैव शास्ति। कुत्र दृष्टम्? अत्र अचिष्णुधातुभ्रुवां योर्यङ्गुवङ्गौ इति सूत्रमस्ति। अचिष्णुधातुभ्रुवां योः इयङ्गुवङ्गौ इति सूत्रमस्ति। योर्यङ्गुवङ्गौ इति सूत्रस्य इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य च अङ्गस्य इयङ्गुवङ्गौ स्तः कदा? अचि अजादिषु परतः, अजादिषु प्रत्ययेषु परतः इवर्णान्तस्य अङ्गस्य उवर्णान्तस्य च अङ्गस्य किं भवति? इयङ्गुवङ् आदेशो भवतः इति
सूत्रार्थः वर्तते। तत्र इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य च अङ्गस्य इति वक्तव्ये युवोः इति कृतम्। इ उ इति सम्मिल्य युवोः इति कृतम्। इ प्लस् उ प्लस् ओस् इति एवं स्थिते षष्ठी द्विवचनम् इ प्लस् उ प्लस् ओस् इति स्थिते तत्र यणादेशं सर्वं कृत्वा युवोः इति सूत्रं पठितम्। अत्र इणः इति वक्तव्ये किमर्थं युवोः इति करोति? इणः इत्यपि वक्तुं सिद्ध्यति इति वदनेनापि इति एवं रूपेण निर्देशेनापि इकार उकारयोर्ग्रहणं भवति खलु इति चेत् सूत्रकारस्य एतत् व्यवहारः अयं व्यवहारः ज्ञापयति। यत्र यत्र इकारमुकारं तत्र विवक्षारूपेण आश्रयति तत्र प्रत्याहाररूपेण न निर्दिशति, अपि तु स्वयम् इकार उकारमेव उच्चारयति इति युवोः इति सूत्ररचनां ज्ञापकत्वेन वयम् अङ्गीकर्तुं शक्नुमः। इन् प्रत्याहारेण इवर्णुवर्णो ग्राह्यो यत्र च आचार्यस्य तादृशी विवक्षा भवति न तत्र प्रत्याहारेण तौ निर्दिशति। युवोः इत्येव पठति। तद्यथा अचिष्णुधातुभ्रुवां युवोरियङ्गुवङ्गौ इति। तत्र यथा इकारमुकारम् अनुच्चार्य अथवा इकार उकारं प्रत्याहाररूपेण अनुच्चार्य साक्षात् उच्चारणं करोति तद् ज्ञापयति। सूत्रकारस्य यत्र यत्र इण् प्रत्याहारः विवक्षितः भवति तत्र सर्वत्र इण् प्रत्याहारेण परनकारो ग्राह्यः, लण् सूत्रस्थनकारो ग्राह्यः, न तु अत्र सूत्रस्य नकारः, अयुवण् सूत्रस्य नकारः इति। अवगम्यते वा सर्वैः? आम् आं महोदय। अस्तु, यदि कश्चन सन्देहश्चेत् भवति तर्हि मध्ये सूचयन्तु। अवश्यं सूचनीयम्। राशीकरणम् इत्युक्ते राशीकरणम् राशीकरणम् एकत्र सङ्ग्रहः इत्यर्थः, एकत्र स्थापनं। बहुत्र विस्तृतस्य बहुत्र विक्षिप्तस्य वर्णानाम् इतस्ततः विक्षिप्तानां वर्णानाम् एकत्र पठनं राशीकरणम्। एवं उवर्णस्य यत्र यत्र ग्रहणं भवति उण् प्रत्याहाररूपेण न पठति। तत्र ऐ उण् इति सूत्रे त्रयाणां प्रत्याहाराणां सम्भवः वर्तते। अण् इति प्रत्याहारस्य, इण् इति प्रत्याहारस्य, उण् इति प्रत्याहारस्य च अस्ति खलु एवं। परन्तु सर्वत्र अण् इत्यस्य एव प्रत्याहारः भवति, इण् इति प्रत्याहारः नैव श्रुतः, उण् इति प्रत्याहारोऽपि नैव श्रुतः। कुतः? यत्र यत्र इण् प्रत्याहारः वदति सूत्रकार, इण् इति रूपेण प्रत्याहारं वदति, तत्र सर्वत्र परेण नकारेण प्रत्याहारः करणीयः, न तु पूर्वेण। यत्र यत्र इकार उकारयोर्ग्रहणं विवक्षितं तत्र साक्षात् तेषां पाठं करोति। यत्र च उकारस्य केवलस्य विवक्षा भवति तत्रापि सूत्रकारः उण् इति प्रत्याहारं न करोति, अपि तु साक्षात् उकारमेव पठति। उर्णरपरः इत्यत्र यथा, उर्णरपरः इत्यत्र क्षम्यतां तथा नास्ति, ओहो इत्येव पठति। उर्णरपरः इति मया अन्यथा लिखितं भवतु। ऋवर्णस्य केवलस्य यथा केवलस्य ऋकारस्य यदि विवक्षा भवति तर्हि ऋ इति पठति, एवमेव उ इत्येव पठति। ओहो ओर्गुणः इत्यत्र यथा ओर्गुणः इति सूत्रं श्रुतं स्यात्। ओर्गुणः इति सूत्रमेकमस्ति। वर्णान्तस्य भसंज्ञकस्य अङ्गस्य गुणो भवति, उपगोरपत्यम् औपगवः इति तस्य उदाहरणं पठितम्। अत्र उवर्णान्तस्य भसंज्ञकस्य अङ्गस्य गुणो भवति तद्धिते परतः इति कृत्वा ओहो इति निर्दिशति। तत्र उणः इति न निर्दिशति, उण् प्रत्याहारस्य इति उण् इति प्रत्याहाररूपेण न निर्दिशति, साक्षात् वर्णस्य एकस्य तथैव निर्देशं करोति। एवं च यत्र बहूनां सङ्ग्रहः भवति तत्र करोति। एवम् अस्य नकारस्य कुत्र प्रत्याहारे प्रयोजनं भवति इति चेत् एकेन अकारेण प्रत्याहारे अस्य सार्थकता भवति। एकः अण् इति प्रत्याहारः सिद्धो भवति अस्य नकारस्य उपयोगेन। अवगतं वा? अतः उक्तं वृत्तौ तस्य ग्रहणं भवति एकेन अकारेण, उरण्डरपरः इति अकारेण। उरण्डरपरः अयम् उपलक्षणार्थः। अन्यत्र सर्वत्र अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः, अन्यत्र सर्वत्र यत्र यत्र अण् इति प्रत्याहारः भवति तत्र सर्वत्र अस्यैव ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः इत्यादिषु सर्वत्र अण् इति प्रत्याहारः अ इ उ इति त्रयाणां वर्णानां सङ्ग्राहको भवति। अवगतं वा?
अस्तु इदानीं one question. प्लीज So in Kashika, what you Huh. got on the slides is not in Kashika, right? No, the lines in the blue are in Kashika. That's right. So this is the slides is your description, but will you Exactly. go through the commentary in Kashika? This is what I have been. These are the commentaries. These are the sangraha of the commentaries. Actually, if you go through the commentaries, it's going to be a long process. Sir. So, So मैं क्या चाह रहा था कि you can teach us how to read the commentary. अस्तु अस्तु अस्तु. So if you go through commentary, then we understand how to read it. That's more important. सत्यं Because सत्यं. you see, Kashika is a big, anything is very huge, it will take months and months and months. But if you teach us how to read the commentary, that will be much easier. सत्यं भवतु अवश्यं कारयामः. So that's Sure. what I was Thanks. hoping for, that you will help us read the commentary. सत्यं भवतु तथैव पाठयामः. The thing is, हिंदी में बता दूंगा. यहाँ बहुत से ऐसे विषय हैं. हिंदी समझता हूँ. जी, इसमें बहुत से ऐसे विषय हैं जो महाभाष्य के आधार से हैं. तो वो सारी बातें जो हैं यहाँ बहुत लंबे विचार हो जाएंगे इसमें. अगर मैं पदमंजरी या न्यास पढ़ाने जाऊंगा तो उसके जो विषय हैं वो बहुत अन्य ग्रंथों से आधारित भी है. तो वो सारे जो हैं आपको बहुत उसके पूर्व पक्ष समझाना पड़ेगा मेरे को. तो ये सारी बातें जो हैं कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो मैं ये सोच रहा था. नहीं आपने ठीक कहा, पर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा नहीं ली किसी गुरुकुल से या कहीं से, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है. जी तो मेरे को सबसे ज्यादा लालच क्या है कि ये कमेंट्री जो. अस्तु अग्रे चलामः. ह्रस्वमवर्णं प्रयोगे संवृतं दीर्घप्लुतयोस्तु विवृतत्वम् इति अग्रिमं वाक्यं वृत्तिकारस्य. किमुच्यते अत्र योऽयम् अकारः उच्चार्यते. अयोन् इति सूत्रे अकारः योऽयम् उच्चार्यते. स अकारः कीदृशः वर्तते? लोके अकारस्य प्रयत्नम् उक्तं किमिति शिक्षाकारैः. अयम् अकारः ह्रस्वः अकारः संवृतप्रयत्नवान् इत्युक्तं. संवृतः विवृतः स्पृष्टः ईशस्पृष्टः विवृतसंवृतभेदात् इति सर्वं तत्र भवद्भिः कौमुदीक्रमे तत्र वाक्यं पठितम् एव स्यात्. आभ्यन्तरप्रयत्नः बाह्यप्रयत्नः इति प्रयत्ने द्वैविध्यम् उक्तम्. आभ्यन्तरप्रयत्नः इति कः प्रयत्नः इति चेत् मुखे सञ्जायमानः प्रयत्नः यः भवति कण्ठादारभ्य ओष्ठपर्यन्तं मौखिकः प्रयत्नः यः वर्तते सः आभ्यन्तरप्रयत्नः. तस्मात् बहिर्भूतः सः बाह्यप्रयत्नः इत्युक्ते उक्तं. तत्र आभ्यन्तरप्रयत्ने स्पृष्टता ईशस्पृष्टता विवृतता संवृतता इति चतुर्धा तत्र आभ्यन्तरप्रयत्नस्य भेदाः उक्ताः. तत्र संवृतः इति कश्चन प्रयत्नः. तत्र कण्ठस्य सङ्कोचः भवति. अकारस्य ह्रस्वस्य अकारस्य उच्चारणसन्दर्भे कण्ठस्य सङ्कोचः भवति. विवारः विवृतप्रयत्नम् इति कश्चन वर्तते. तत्र विवृतप्रयत्ने तावत् कण्ठस्य विवरणं भवति, वैषद्यं भवति. संवृतः अकारः लोके प्रयुज्यते. तादृश एव अकारः सर्वत्र अनुशासनयोग्यः भवति. तर्हि एवं कृतं चेत् तर्हि किं भवति आपतति इति चेत् अकारः आकारः इति ह्रस्वदीर्घयोर्मध्ये सवर्णः इति संज्ञा नैव सिद्ध्यति. तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रं भवद्भिः सर्वैः दृष्टपूर्वं स्यात्. आस्य प्रयत्नं आस्ये भवं स्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इति एतद्वयं यस्य येन तुल्यं भवति तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात् इति तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रस्य अर्थः. तादृशेषु स्थलेषु अकार आकारयोर्मध्ये यदि आभ्यन्तरप्रयत्नः भिन्नः चेत् भवति तुल्यस्थानिकत्वे अपि तस्य अकारस्य आकारेण सह सवर्णसंज्ञा नैव सिद्ध्यति. अकार आकारयोः अकार दीर्घ प्लुतयोश्च मध्ये सवर्णसंज्ञा नैव सिद्ध्यति. अतः सवर्ण सिद्ध्यर्थं किं करोति? अत्र शास्त्रे सर्वे अत्र अकाराः ह्रस्व अकाराः सर्वे अपि ते विवृतप्रयत्नवन्तः इति आदिशति.
सूत्रकारः एवम् अत्र अकारः विवृतः ज्ञेयः न तु संवृतः। लोके तु तावत् संवृतः एव अस्ति, अत्र तु तावत् शास्त्रप्रक्रियादशायां तावत् अकारः संवृतप्रयत्नवान् नास्ति, अपि तु विवृतप्रयत्नवान्। ह्रस्ववर्णं प्रयोगे संवृतम् इत्युक्ते प्रयोगे संवृतम् इत्युक्ते प्रयोगदशायां संवृतं, प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव इति तात्पर्यम्। ह्रस्ववर्णं प्रयोगे संवृतम् इत्युक्ते प्रक्रियादशायाम्, अस्मिन् शास्त्रे तावत् विवृतं। दीर्घप्लुतयोस्तु विवृतत्वम् अस्ति एव सर्वत्र। एवञ्च ह्रस्ववर्णं प्रयोगे संवृतं। प्रयोगः इत्यस्य को अर्थः? प्रयुज्यते इति प्रयोगः। धात्वादिः नाम अकारः प्रयुज्यते, प्रयुज्यते इति प्रयोगः इत्युक्ते ह्रस्ववर्णं प्रयोगे तत्र धात्वादिषु, उदाहरणार्थं पठ रिक्तायां वाचि इति धातुः वर्तते। तत्र पठ इति धातु मध्ये योऽयम् अकारः विद्यते, सः अकारः कीदृशः इति चेत् लोके यः प्रयुज्यमानः पठति इत्यत्र पठधातु मध्ये अकारः सः संवृतप्रयत्नवान्। प्रयोगे संवृतं, यत्र प्रयुज्यते तत्र संवृतमेव अस्ति, परन्तु प्रक्रिया यत्र भवति, प्रक्रिया अस्मिन् शास्त्रे भवति प्रकृत्यादिकल्पना विभागकल्पनया इत्युक्तम्। अत्र शास्त्रे तावत् अस्य विवृतत्वं ज्ञेयं। लोके एव संवृतत्वं, प्रयोगे एव संवृतत्वं, शास्त्रप्रक्रियादशायां तु विवृतम् इत्येव अवगन्तव्यम्। अतः ह्रस्ववर्णं प्रयोगे संवृतम् इत्युक्तम्। दीर्घप्लुतयोस्तु प्रयोगे विवृतत्वमेव, तत्तु सिद्धमेव, तत्र किमपि वक्तव्यं किमपि नास्ति। अथवा तत्र द्वैरूप्येण कार्यं कर्तुं शक्यते। कथम् इति चेत् अकार आकारयोर्मध्ये सवर्णसंज्ञा नैव सिद्ध्यति इति मनसि वर्तते सूत्रकारस्य। कथम्? अकारः संवृतप्रयत्नवान्, आकार आकारौ विवृतप्रयत्नवन्तौ इति एवं स्यात्। तर्हि अनयोर्मध्ये ह्रस्वस्य दीर्घप्लुतयोश्च मध्ये सवर्णसंज्ञा नैव सिद्ध्यति। किं करणीयम्? अथवा ह्रस्वस्य अकारस्य विवृतत्वं बोध्यम्, अथवा दीर्घप्लुतयोः संवृतत्वं बोध्यम्। एवं क्रमेण अनयोर्मध्ये सावर्ण्यं साधयितुं शक्यते। अथवा ह्रस्वस्य अकारस्य संवृतत्वं विहाय विवृतत्वं बोध्यम्, अथवा दीर्घप्लुतयोः विवृतत्वम् अपहाय संवृतत्वं बोध्यम्। तदा एकरूपता एतेषां भवति। एवं च सवर्णसंज्ञा सिद्ध्यति। अत्र किं लाघवम् इति चेत् ह्रस्वस्य अवर्णस्य संवृतम् अपहाय तत्र भवति। अतः एक बार इस स्लाइड को एक बार हिंदी में समझा सकते हैं? जी 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 जी। ह्रस्व अवर्ण जो है, ह्रस्व अवर्ण जो है वो प्रयोग में संवृत है। जहां भी हम लोक में अकार को प्रयोग करते हैं, ह्रस्व अकार का प्रयोग जो करते हैं, वो जो अकार है वो संवृत प्रयत्न वाला होता है। संवृत एक प्रयत्न विशेष है। हम जो है, जो कंठ से लेकर ओष्ठ पर्यंत जो मुख का स्थान है उसमें अलग अलग प्रयत्न होता है। वर्णों की उत्पत्ति में, वर्णों के उच्चारण करने में हम चार रूप से प्रयोग करते हैं। एक होता है स्पृष्ट प्रयत्न, जहां पर वर्णों को उच्चारण करने में हम जिह्वा जो जीव है उसको तत्स्थान में उसको लगाते हैं, स्पर्श कराते हैं। जैसे ट, ठ, ड, ढ, न, इन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तब जीव जो है, जिह्वा जो है, वो उस स्थान को वैसे स्पर्श करके आती है। हाँ, तो उसको स्पृष्ट प्रयत्न करते हैं, कहते हैं। दूसरा एक प्रयत्न है जिसको कहते हैं ईशत स्पृष्ट। उतना जोर से हम जीभ को या जिह्वा को उस स्थान को स्पर्श नहीं कराते हैं, परंतु थोड़ी मात्रा से उसको स्पर्श करा के वापस आ जाते हैं, उसको ईशत स्पृष्ट करते हैं। तो ये दोनों प्रयत्न जो है वो व्यंजनों के उच्चारण में होता है। हाँ, और स्वरों के उच्चारण में क्या है, विवृत प्रयत्न कहते हैं। विवृत प्रयत्न कहते हैं। विवृत प्रयत्न में क्या होता है, कंठ का जो बिल है, कंठ का जो नली है, वो थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है। ओके। तो उसको विवार कहते हैं। तो जैसे आ, ई, ऊ जैसे हम कहते हैं, तो इसमें जिह्वा का कोई प्रयत्न नहीं होता है। जिह्वा जो है
उसका कोई हलचल नहीं होती उसकी। परंतु जो कंठ है उसमें थोड़ा उसमें संकोच जो होता है उसको विस्तृत कर देते हैं, कंठ जोड़ा सा फैल जाता है। तो आ ई उ करते वक्त वक्त जो है कंठ में थोड़ा सा प्रयत्न होता है, उसको विवृत प्रयत्न कहते हैं। ये एक और प्रयत्न है, ये तीसरा प्रयत्न। एक चौथा प्रयत्न ये है कि संवृत प्रयत्न एक नाम का प्रयत्न है, जिसमें कंठ जो है वो संकोच हो जाता है उसका। कंठ का जो कंठ में जो नली है वो संकुचित हो जाती है। तो वो जैसे अ कहते हैं तो उसमें संकोच करते हैं हम, कंठ को विस्तार कर होने नहीं देते, उसको संकोच कर देते। तो ये जो संकोच जो होता है ह्रस्व आकार का प्रयोग में, उसके उच्चारण में, तो वो कहाँ कहाँ पर होता है? तो कहते हैं ये जो लौकिक प्रयोग जो हम करते हैं, जैसे धातुओं का जब हम लौकिक प्रयोग करते हैं, जैसे पठति, लिखति, गच्छति, अथवा जो भी प्रातिपदिक हैं, रामः, कृष्णः, वासुदेवः, ऐसे जितने भी हम लौकिक व्यवहार में जो शब्द का प्रयोग करते हैं, उसमें हम इस जो आकार है, जो समृद्ध प्रयत्न वाला आकार है, उसको हम वहां देखना चाहिए, हमें उसको वहां देखना चाहिए। जो शास्त्रीय प्रक्रिया है, जैसे हम इस शास्त्र में हम उसको प्रक्रिया के दिशा में उसको चलाते हैं, जैसे दंडा प्लस अग्रम, दंडाग्रम कराते हैं उसको, अकसवर्ण दीर्घ, ऐसे एक प्रक्रिया में उसको जब हम उसको संयोजित करते हैं, तब वहां उस आकार को क्या हम उसको समृद्ध माने या विवृत माने? तो कहते हैं कि उसको लौकिक प्रयोग में समृद्ध मानिए, शास्त्रीय प्रक्रिया जब हम करते हैं उसको आप विवृत ही समझे उसको। तो ह्रस्वम वर्णम प्रयोगे समृतम ज्ञेयम प्रक्रिया दशायां विवृतमेव इत्यर्थः। प्रक्रिया दशायां विवृतमेव, इसको वृत्तिकार पढ़ते नहीं है, इसका मतलब ये है प्रयोग में तो वैसे समृत है ही, आपको क्या बताना है? जो बात पहले से ही सिद्ध है, लोक में आकार को, ह्रस्व आकार को हम समृत ही प्रयोग करते हैं, उसको आप क्या जतला रहे हैं? तो ये कहना चाहते हैं वृत्तिकार कि आप उसको सिर्फ प्रयोग दशा में ही उसको विवृत समझे, समृत समझे, जो लौकिक प्रयोग जब हम करते हैं। परंतु जो शास्त्रीय प्रक्रिया जो होती है उसकी, जब आकार को दूसरे आकारों के साथ आप जो भी शास्त्रीय प्रक्रिया जब आप करते हैं, तब उसको विवृत करके उसको माने। दो यहाँ पर सिद्ध ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं वृत्तिकार? तो इसका तात्पर्य ये है कि जब हम आकार और दूसरे आकारों को प्रयत्न भेद से अब जानेंगे, ह्रस्व आकार जो है वो समृद्ध प्रयत्न वाला है, दीर्घ और प्लुत जो है वो विवृत प्रयत्न वाले हैं। तो अब प्रयत्न अगर भेद हैं, तो स्थान के समान होते हुए भी इन दोनों के आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती। सवर्ण संज्ञा उन्हीं वर्णों के साथ होगी जो स्थान और प्रयत्न दोनों समान हो, उनके स्थान भी समान हो और प्रयत्न भी समान हो। दोनों अगर जहां पर समान होंगे वहीं पर आपको सवर्ण संज्ञा की संभावना होगी। यहाँ क्योंकि ह्रस्व आकार जो है वो समृद्ध प्रयत्न वाला है, दीर्घ प्रत्यय जो है वो विवृत प्रयत्न वाले हैं, तो उन दोनों के स्थान के समान होते हुए भी, कंठ स्थान होते हुए भी, इन दोनों के प्रयत्न भेद होने के कारण इन दोनों के साथ आपस में सवर्ण संज्ञा की स्थिति नहीं बन पाती। तो इस कारण उसके लिए दो संभावना है उसको ठीक करने के लिए, या तो ह्रस्व आकार को विवृत कर दें ताकि वो दो विवृत है उनके साथ ये भी विवृत हो जाएगा, तो इन तीनों का विवृत प्रयत्न होने के कारण इन तीनों की सवर्ण संज्ञा सिद्ध हो जाती है। या फिर एक और प्रयास ऐसे भी कर सकते हैं कि ह्रस्व आकार को समृत वैसे ही बचा के रखें, ये दो विवृत हैं, आकार और आ जो प्लुत, उनको समृत कर दें। तो इन दोनों में क्या लाघव है? तो एक को बदलना जो है वो लाघव है, दोनों को बदलना जो है वो थोड़ा गुरुतर हो जाएगा उसका। इस कारण उसको समृत आकार जो है, जो उसको प्रयोग में समृत मानकर जो ये प्रक्रिया दशा है उसमें उसको विवृत ही रखेंगे। आप समझ गए? ठीक है। हाँ, तो प्रयुज्यते इति प्रयोगः धात्वादि, अत्र अवर्णः संवृतः इत्यर्थः। अत्र लोके तावत् प्रयुज्यमानः अकारः तत्र संवृतः, प्रयोगे संवृतः, प्रक्रिया दशायां विवृतः इत्यर्थः। इदानीं प्रयोगे संवृतम, ये जो संवृतम, ये जो शब्द सूत्रकार पढ़ रहे हैं, वृत्तिकारः संवृतम इति शब्दं पठति, तत्र कश्चन क्लेशः वर्तते। तत्र अस्माभिः किञ्चित् अवधेयं। किम् इति चेत् संवृतम् इति शब्दस्तावत् गुणवाचकः शब्दः, यथा शुक्लः कृष्णः इति। शुक्लः कृष्णः इति एतौ शब्दौ यथा गुणवाचकाः सन्ति, ते द्रव्यवाचकाः अपि भवन्ति। कृष्णः पटः
कृष्णः पटः इत्यत्र कृष्णः कः पटः एव, पटः कः कृष्णः एव इति अनयोर्मध्ये भेदः नास्ति। गुणवाचकशब्दः द्रव्यम् अभिददति। कृष्णः इति शब्दस्तावत् गुणवाचकः, कृष्णः इति वर्णस्य काला ये जो वर्ण है इसका वाचक शब्द है कृष्णः। एवमेव श्वेतः, कृष्णः, हरितः इति सर्वे। परन्तु एते शब्दाः द्रव्यवाचकाः अपि भवन्ति। कृष्णः पटः इति गुणवाचकाः अपि यदा भवन्ति तथा तत्र वाक्यं किं भवति? पटस्य शौक्ल्यं, पटस्य शुक्लता, पटस्य कार्ष्ण्यं, पटस्य कृष्णता इति एवं यदा एतेषां शब्दानां गुणवाचकत्वं प्राधान्येन वक्तुम् इच्छा भवति, विवक्षा भवति, तत्र पटस्य शुक्लता इति त्वल् प्रत्ययेन वा एवं रूपेण तत्र त्वतलो प्रत्ययो उपयुज्येते। एवं गुणवाचकाः शब्दाः द्रव्येऽपि प्रयुज्यन्ते, गुणमपि ते वक्तुं समर्थाः भवन्ति। अत्र संवृतम् इति उक्तं। संवृतम् इति शब्दस्य गुणवाचकत्वम् अस्ति। संवृतप्रयत्नवान् अकारः इत्यर्थः। अवर्णः तावत् प्रयोगे संवृतं, संवृतम् इत्यस्य संवृतप्रयत्नवान् इत्यर्थः। संवृतं गुणम् अस्य अस्ति इति द्रव्यमपि आहुः। संवृतादय शब्दाः उभयवचनाः द्रव्यं गुणं च आहुः। अत्र संवृतगुणवान् अकारः इत्यर्थः। अस्य वाक्यस्य को अर्थः इति चेत् ह्रस्वं वर्णं प्रयोगे संवृतप्रयत्नवान् भवति इत्यर्थः। संवृतम् इति गुणः अस्य भवति इति वक्तुः विवक्षा अस्ति। दीर्घप्लुतयोस्तु विवृतत्वम्। अत्र पश्यन्तु, विवृतत्वम् इत्युक्तं, न तु विवृतम् इत्युक्तं। दीर्घप्लुतयोस्तु, दीर्घप्लुतयोः वर्णयोः तावत् विवृतत्वं गुणः इति अत्र भेदेन वदति। गुणं द्रव्यात् भिन्नं कृत्वा निर्दिशति। दीर्घप्लुतयोस्तु विवृतत्वं, ह्रस्वं वर्णं प्रयोगे संवृतम्, अत्र अभेदेन निर्दिशति। द्रव्यगुणयोर्मध्ये अभेदं कल्पयित्वा संवृतम् इति निर्दिशति। दीर्घप्लुतयोस्तु विवृतत्वम् इत्यत्र भेदेन निर्दिशति। एवं तत्र व्यवहारः। अस्तु, अत्र उपदिश्यमानेन संवृतेन अकारेण किम्? इदानीं प्रश्नः आपतति। इदानीम् अत्र अकारः यदि भवद्भिः सर्वैः इदं पठितं स्यात्, इदं वाक्यं कौमुदी ग्रन्थे, यथा ह्रस्वकारः प्रयोगे संवृतः, प्रक्रियादशायां तु अस्य विवृतत्वम् अ इति सूत्रे इति कौमुदी वाक्यं किमस्ति तत्र? प्रक्रियादशायां तु अस्य विवृतत्वमेव एतच्च सूत्रकारेण ज्ञापितम् अ इति। एतत् सर्वं पूर्वं पठितं स्यात् मन्ये। कौमुदी ग्रन्थः केन केन पठितः पूर्वं? सर्वैः पठितः इति मन्ये। न पठितम्। न पठितं। भवतु। तत्र एतत् सर्वम् अयम् अकारः संवृतः अस्ति इति वा विवृतः अस्ति इति वा कथं ज्ञायते? इदानीं वृत्तिकारः एवं वदति, प्रयोगे संवृतं, प्रक्रियादशायां विवृतम्। एतत् सर्वं कथं स्वकल्पितं वा इति प्रश्नः आपतति। एतत् सर्वं प्रश्नः नाम कथं ज्ञातं? वृत्तिकारेण एतत् सर्वं कथं ज्ञातं? नाम अयम् ऐवुन् इत्यत्र योऽयम् अकारः वर्तते, सः अकारः लोके संवृतः, अत्रापि संवृतः एव भवेत्। न अत्र अस्मिन् शास्त्रे विवृतः इति कथं ज्ञातम् अनेन वृत्तिकारेण इति चेत् अ इति सूत्रं वर्तते। अ इति सूत्रं कुत्र अस्ति? अष्टाध्यायमध्ये अन्तिमं सूत्रं, लास्ट् सूत्रमिदम् अ इति सूत्रं। तत्र किम् अस्य शब्दस्य सूत्रस्य अर्थः कः इति चेत् योऽयम् अकारः, सः अकारस्य स्थाने अकारः आदेशो भवति। अस्य स्थाने अः इति वक्तव्ये अ इति निर्दिशति। अकारस्य स्थाने अकारः, अकारस्य स्थाने अकारः इत्यस्य को अभिप्रायः सूत्रकारस्य इति चेत्
योऽयम् अकारः प्रक्रियादशायां विवृतः प्रतिज्ञातः स इदानीं संवृतः भवति। जो हम इस शास्त्र में प्रक्रिया के सौकर्य के लिए हमने इस आकार को जो हम विवृत समझे थे, उस आकार को हम पुनः संवृत करके प्रयोग में छोड़ देंगे। तो ये उस सूत्र का अर्थ है, अ इस सूत्र का अर्थ है। अब हमें समझना चाहिए कि ये जो अ सूत्र कर रहे हैं, इस अ सूत्र में ये विवृत क्या है, संवृत क्या है? हमें तो किसी ने ये नहीं बताया कि ये आकार जो है विवृत होता है शास्त्र में। हमने सिर्फ शास्त्र में ये जो सूत्र हैं इसको हमने देखा कि अयवन रुद्र के सूत्र पढ़े गए हैं, उसके बाद सारे वृद्धिरादेश आदि सारे सूत्र पढ़ा दिया हमने, तो उसके बाद जो है सारे प्रक्रिया हमने समझ ली। उसके बाद अब कह रहे हैं कि अ ये सूत्र है। अ ये सूत्र से क्या विवक्षा कर रहे हैं? अगर ये कोई बात, ये जो बात है जो प्रक्रिया दशा में विवृत होता है आकार, प्रयोग दशा में समृत हो जाता है, ये बात अगर किसी ने नहीं बताया होता तो हम क्या समझते हैं कि हर जगह जो है आकार जो है वो समृत है, तो शास्त्र में भी समृत ही माना जाता है। तो ये समृत को समृत करना का कोई प्रयोजन नहीं है ना। अ ये सूत्र हैं, उसमें दोनों आकार अगर दोनों ही समृत हैं तो अकारस्य स्थाने अकाराः आदेशः भवति। जो समृत आकार है उसके स्थान में समृत आकार होता है। अगर यही सूत्रार्थ होता तो उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। समृत आकार को समृत क्यों करें आप? तो इससे उस सूत्र का जो है निष्प्रयोजकता हो जाती है। जब सूत्र व्यर्थ हो जाता है तब उससे ज्ञापित होता है। जब भी हम ज्ञापन करते हैं, वृत्तिकार जहां भी ज्ञापनम ज्ञापयति आचार्यः एतच्च सूत्रकारेण ज्ञापितम, जब ज्ञापन ये जो शब्द आता है उसमें 3 अंश होते हैं। एक जो है सूत्र या सूत्र का अंश को वहां पर व्यर्थ होना चाहिए। सूत्रं वा सूत्रार्थो सूत्रस्य अंशो वा तत्र व्यर्थः भवेत्। निष्प्रयोजकं सत् किमपि ज्ञापयति, ज्ञापनानन्तरम् अन्यत् तस्य प्रयोजनं भवति। एतत् सर्वं त्रितयं ज्ञापनं भवति। ज्ञापक ये जो है, जहां भी हम ज्ञापन करते हैं वहां सूत्र अथवा सूत्र का अंश जो है उसको व्यर्थ होना चाहिए। वो व्यर्थ होकर किसी और बात को ज्ञापित कराता है। वो ज्ञापित अर्थ से एक और प्रयोजन निकलता है। ये सारी बात जो है ये 3 अंश से ज्ञापन सिद्ध होता है। जहां भी हम ज्ञापन कहते हैं वहां 3 अंशों का होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अ ये सूत्र जो हम देखते हैं वो अ सूत्र के श्रवण मात्र से हमें क्या लगता है कि समृत आकार के स्थान में समृत आकार हो रहा है। तो समृत आकार को समृत करने से कोई प्रयोजन नहीं है। तो उससे क्या बात निकलता है कि ये सूत्र जो है वो व्यर्थ है, इसकी आवश्यकता कोई नहीं है। तब उस व्यर्थ से उस सूत्र की रचना जो है वो व्यर्थ होकर एक और बात को ज्ञापित कराता है कि देखिए इस शास्त्र में 2 समृत नहीं है, आकार दोनों समृत नहीं है। एक आकार जो है, ये पहला जो अ सूत्र का जो पहला आकार है वो विवृत प्रयत्न वाला है। जो इस शास्त्र में, पूरे शास्त्र में जितने भी हम आकार देखे हमने, वो सारे जो हैं वो विवृत प्रयत्न वाले हैं। इस बात को जतलाने के लिए, ये जो भाव है आचार्य का, उसको जतलाने के लिए यहाँ पर सूत्र का रचना की। तो सूत्र अंश जो है वो व्यर्थ होकर ये ज्ञापित कराता है कि अयवन सूत्र में जो आकार है वो विवृत प्रयत्न वाला है, जिसको हम यहाँ पर समृत कर रहे हैं। इससे क्या प्रयोजन होगा? इसका तीसरा अंश निकलेगा। इसका प्रयोजन ये है कि सवर्ण संज्ञा सिद्ध हो जाती है। आकार को विवृत मानने से तुल्यास प्रयत्न सूत्र में आकार और दीर्घ प्लुतों का सवर्ण संज्ञा सिद्ध हो जाती है। तो उससे सारी समस्या जो है वो उसकी कोई उसके सारे हल हो जाते हैं। तो ये सारी बात जो है ये इसके दीर्घ प्लुतयोस्त विवृतत्वम इसके करने से हो रहा है। तो एक और बात ये है कि ये सारे बात जानने से पहले एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जितने भी आप पठति, लिखति, गच्छति, ये सारे जो शब्द हैं उन सब में जो हम आकार को देख रहे हैं वो आकार भिन्न है और अयवन का जो आकार है वो भिन्न है। एक सिद्धांत है, जो आकार जो भी हम वर्ण का उच्चारण करते हैं, ये वर्णाः अत्र उच्चारिताः भवन्ति लोके, ते उच्चार्यमाणाः वर्णाः नष्टाः भवन्ति। नित्यशब्दः कार्यशब्दः इति शब्दानां मध्ये द्वैविध्यं वर्तते। नित्यशब्दः कः इति चेत् स्फुटरूपात्मकः, ध्वनिरूपशब्दः तावत् अनित्यः भवति। यद्यद् उच्चार्यते
तत् श्रवणस्य अनन्तरं तस्य ध्वंसः भवति। उच्चारितस्य वर्णस्य तदनन्तरम् अनन्तरकालिके तस्य अनन्तरकाले एव तस्य ध्वंसनं भवति। जो हम वर्णों का उच्चारण करते हैं वो ध्वंस हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो ध्वनि जो रूप है वो अनित्य है। तो अनित्य अगर है तो पठति में जो अकार है वो अलग है, लिखति में खकार में जो अकार है वो अलग है। तो भिन्नानाम् अकाराणां मध्ये यदि एते सर्वे अपि अकाराः भिन्नाः भिन्नाः सन्ति तर्हि पठति इत्यत्र अकारः संवृतः भवति, लिखति इत्यत्र अकारः संवृतः भवति, अन्ये एव अकारः। अयवुण् इत्यत्र योऽयम् अकारः सोऽपि भिन्न एव। आप अयवुण् में अकार को संवृत या विवृत जो भी कहेंगे उसका कोई लेना देना नहीं है दूसरे शब्दों के आकारों के साथ, क्योंकि वो अलग अलग आकार हैं। तो आप इसको विवृत प्रयत्न भी कर देंगे उसका भी कोई प्रयोजन नहीं है। ये आक्षेप करने वाले का एक आशय है कि आप पठति लिखति इत्यादि स्थानों में जो आकार हम देखते हैं वो अलग आकार हैं, अयवुण में जो आकार है वो अलग आकार है, दो अलग अलग आकार हैं। तो इसके संवृत या विवृत होने से उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो अगर ऐसा एक सिद्धांत है तो इसका क्या समाधान हो सकता है? तो कहते हैं ये जो अयवुण में जो आकार है वो उन सारी आकारों का अनुकरण रूप है। जितने भी पठति लिखति गच्छति हसति रामः कृष्णः वासुदेवः आदि जितने सारे शब्दों के जितने भी आकार आप लोक में देखते हैं उन सब का अनुकरण रूप आकार है ये अयवुण में जो आकार है। तो अनुकरण का क्या मतलब हुआ? तो पठति में जो अ इति अकारः, प इत्यत्र अ इति अकारः, लिखति इत्यत्र ख इत्यत्र अ इति अकारः, ये सारे जितने भी आकार जितने भी हैं उन सब का अनुकरण कर दिया अयवुण सूत्र के आकार से। ये जो अयवुण में जो आकार है वो अनुकरण रूप है। अनुकरण का क्या मतलब है? अनुकार्य अर्थ है। जैसे हम कहते हैं कि इसने एक व्यक्ति ने गौः इति आह, एकः बालकः वदति गौः, तम अन्यः अनुकरोति, अयं बालकः गौ इति आह। गौ इति आह इसमें इति शब्द के साथ जो गौ शब्द का प्रयोग हो रहा है वो गौ शब्द का क्या मतलब है? जो पूर्व बालक से उच्चारित गौ इस ध्वनि ही अर्थ है। पहला बालक जो गौ कहता है उसका जो गौ पदार्थ है वो अर्थ था, परंतु जो दूसरा बालक जो पहला बालक का जो गौ शब्द का अनुकरण करता है उसका केवल ध्वनि रूप ही अर्थ है उसका। तो इस रूप से क्या हुआ, जितने भी पठति लिखति आदि जितने भी आकार शब्द शास्त्र में शब्द प्रपंच में हम आकार को देखते हैं उन सारे आकारों का एक अनुकरण रूप आकार को यहाँ पर कर दिया। तो इसके यहाँ पर जो आकार है ये कह रहा है सूत्रकार, ये कहते हैं कि ये जो आकार है ये विवृत है। इसका क्या मतलब है? पठति लिखति आदि सब में जितने भी आकार हैं वो सारे ही विवृत हैं जिसका हम यहाँ पर अनुकरण कर रहे हैं। तो इस अयवुण का जो आकार है वो तो कहीं प्रक्रिया में जाता नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया में जो दंडा प्लस अग्रम में जो आकार है वो अलग ही आकार है। ये आक्षेप करने वाला का आशय था। दंड अग्रम, इस प्रसंग में दंडा में जो आकार है और अग्रम में जो आकार है ना, अग्रम में जो आकार है वो दोनों अलग अलग आकार हैं। वो अयवुण का आकार नहीं है। अयवुण में जो आकार था जो उसको उच्चारण करते मात्र से उसका ध्वंस हो गया। तो दंड में जो आकार है वो अलग है, अग्रम में जो आकार है वो अलग है। इन दोनों के परस्पर एक सवर्ण संज्ञा अगर होता है तो वो अलग ही होगा। तो यहाँ आक्षेप करने वाले को हम समाधान इस रूप से दे रहे हैं कि दंडा अग्रम में जो दो आकार हैं, दंडा आढ़कम इत्यादियों में जो आकार हैं उन सबका आकार का एक अनुकरण रूप आकार है अयवुण का आकार। तो अयवुण जो आकार है शब्द शास्त्र में जितने भी हम या तो शब्द प्रपंच में जितने भी हम आकार को देखते हैं उन सभी आकारों का एक अनुकरण रूप है। जिससे क्या होगा कि दंडा अग्रम में जो आकार है वो भी अयवुण का ही आकार है। इसी आकार को अयवुण ने अनुकरण किया है। अग्रम में जो आकार है उस आकार को ही अयवुण के आकार में अनुकरण रूप देखते हैं। तो अयवुण का जो आकार है वो अगर विवृत है तो अनुकार्य क्या होगा? वो भी विवृत ही होगा। तो अगर दोनों ही विवृत हैं तो सवर्ण संज्ञा सिद्ध हो जाती। तो अत्र उपदिश्यमानेन संवृतेन अकारेण किं प्रयोजनम्? यदि अन्यत्र सर्वत्र उच्यमानानां शब्दानां मध्ये योऽयम् अकारः विद्यते तत्र सर्वे ते अकाराः विवृतप्रयत्नवन्तश्चेत् अत्र उपदिश्यमानेन संवृतेन अकारेण किं प्रयोजनम्? अत्र अकारः अयवुण्यत्र अकारः संवृतः भवति, संवृतः प्रयुज्यते इति
केवलं वचनमात्रेण सर्वं सिद्धं न भवति खलु इति प्रष्टुः आशयः। धातुप्रातिपदिकादिषु विवृत एव हि अकारः इति नाक्षेपणीयं। कुतः? अस्य अकारस्य अयुवन् इत्यस्य योऽयम् अकारः इत्यत्र योऽयम् अकारः वर्तते, सः अनुकरणरूपस्वात्। सर्वेषां शब्दवाङ्मये ये अकाराः विद्यमानाः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अकाराणाम् अयम् अनुकरणरूपः अकारः। एवं च यदि अत्र विवृतः इत्युच्यते तर्हि अनुकार्याणामपि विवृतत्वं ज्ञेयम्। ये अगर विवृत रूप से अनुकरण हो रहा है इसका, उसका मतलब क्या है? ये तो बस उसका जेरॉक्स मात्र है। वहां जो आकार हैं शब्द वांग्मय में जितने भी आकार हैं उसका ये अनुकरण मात्र है। इसका मतलब क्या हुआ? वो जहां जैसे हैं वैसे ही ये होगा। अगर ये इसको विवृत कह रहे हैं तो इसका जो मूल रूप होगा वो भी विवृत ही होना चाहिए उसको। तो प्रक्रिया दशा में इन सभी शब्दों के जितने भी आकार हैं वो सारे ही विवृत हैं। तो इस रूप से हमने इसको ज्ञापित करा है। अवगतम वा? आम् हरि ओम्। अवगतम वा? किञ्चित् किञ्चित् ईषद् अवगतम्। ईषत् चिन्तनस्य विषयो अस्ति। सत्यम्। इत्युक्ते अकारः ये सारी बात जो है यहाँ पर अटक जाते हैं क्योंकि आकार जो है वो संवृत है। दूसरे दो वर्ण हैं आ और आ, दीर्घ और प्लुत, वो सारे विवृत हैं। तो अगर ये तीनों ही विवृत होते तो कोई चर्चा नहीं होती, परंतु एक जो है वो संवृत है लोक में, दूसरे दो जो हैं वो विवृत हैं। इसके साथ साथ दो सिद्धांत और भी हैं जो नित्य शब्द हैं, कार्य शब्द हैं। नित्य शब्द और कार्य शब्द ये दो एक और विभाग है जो सिद्धांत है। एक नित्य शब्द होता है जो उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, जो जैसा है वैसे उसको वैसे ही समझते हैं। एक कार्य शब्द होता है जिसको हम प्रकृति प्रत्यय विभाग कल्पना करके उसको समझते हैं। जैसे हम पठति ऐसे शब्द को देखते हैं तो पठ ए धातु भाग है, अ एक विकर्ण प्रत्यय है, ति ये तिङंत का तिंग प्रत्यय है। तो ऐसे विभाग कल्पना करके उसको समझते हैं। इसको कार्य शब्द कहते हैं। या तो उच्चारण जो हम करते हैं वो ध्वनि रूप जो होता है वो कार्य शब्द होता है। तो ये जो जितने भी हम ध्वनि रूप से उच्चारण करते हैं वो सारे ही क्या है, वो अलग अलग हैं। उसमें जितने भी वर्ण उच्चारित होते हैं वो अलग ही आकार है। वो वर्ण जो है प्रत्येक अलग अलग है। पठति में जो पा है वो पिबती का पा से अलग है, पश्यति का जो पा है उससे अलग है। तो अलग अलग ही पकार हैं, अलग अलग बकार हैं, अलग अलग मकार। ये ऐसे सारे वर्ण जो हैं वो प्रत्येक प्रत्येक अलग अलग हैं। तो ऐसे एक सिद्धांत है। नहीं, वो सारे ही एक ही हैं, उसका हम ध्वनि मात्र अलग अलग कर रहे हैं। ये नित्य शब्दवाद का तर्क है। तो जो कार्य शब्दवादी हैं जो इसको अनित्य मानते हैं तो उनके लिए तो क्या हो गया, तो ये आकार जो है वो अलग है, वो आकार अलग है। आप इस आकार को आप जितने भी आप विवृत संवृत जो भी कहेंगे उसका कोई उसमें उन शब्दों में कोई उसका प्रयोजन नहीं आएगा, क्योंकि वो अलग आकार वो है, वो अलग ही है, वो समृद्ध ही प्रयोग होने वाला है। तो इसका समाधान ये किया कि ये जो आकार है ये वैसे स्वतंत्र आकार नहीं है, ये अनुकरण रूप आकार है। इसका क्या मतलब, जितने भी शब्द शास्त्र में जितने भी आप शब्दों को देखते हैं, शब्द वांग्मय में जितने भी आप आकारों को देखते हैं, उन सभी आकारों का एक प्रतिनिधि रूप है, एक अनुकरण रूप है। अ इति अकारः, पठति इत्यत्र अ इति अकारः, लिखति इत्यत्र ख मध्ये योजम अकारः अ इति अकारः। उन सारे आकारों का ये अनुकरण रूप कर दिया। तो इसको कहते हैं कि ये अब विवृत है। इसका मतलब क्या हुआ, अनुकरण जो है वो अनुकार्य का प्रतिफलक है, तो अनुकार भी विवृत ही होगा। तो प्रक्रिया तो उनकी होती है, लिखति पठति इन शब्दों की प्रकृति। तो उसको सिद्ध करने के लिए अयुन का जो आकार है उसको विवृत कर दिया। तो ये सारी बात कैसे पता लगा कि शास्त्रांत में जो हम प्रत्यापत्ति करते हैं अ ए सूत्र से, उससे हमें ये सारी बात जो है सूत्रकार का आशय, सूत्रकार ये विवक्षा रखते हैं कि इसको ये ऐसे जतलाना चाहते हैं। तो इसको हम तस्य प्रयोगार्थम आदि शास्त्रांते प्रत्यापत्ति ही करिष्यते, इस बात से हम उसको समझते हैं। तो शायद पाठ का समापन मेरे को यही करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, तो अगली कक्षा में जो होगा, अग्रिमा या कक्षा भवति तस्याम् एतत् पुनः भवन्तः एवं कुर्वन्तु। यदि अवकाशश्चेत् भवति तर्हि कौमुदी मध्ये इदं वाक्यं वर्तते, एतच्च सूत्रकारेण ज्ञापितं
अ आयते विवृतम अनुत्य संवृतः अनेन विधीयते। इस पंक्ति को आप एक बार पढ़ के आइएगा। भगवत तो आप उसमें रख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट इज इट, आप क्या हमको एकदम कहाँ जी, है जी, वो कौमुदी में, जी वो दे देते हैं वो ग्रुप में प्लीज, तो भेज वो देता पढ़ हूँ। लेंगे। और फिर मैं देख रहा था आप काशी का ही फॉलो कर रहे हो, सॉरी मैंने देखा नहीं, पर आप तो हाँ। उसी को फॉलो कर रहे हो, यू आर डूइंग ऑल राइट। सॉरी फॉर माय इंटरप्शन बिफोर, बट नाउ आई रियलाइज दैट आप तो उसको एक शब्द शब्द से जा रहे हैं आप उससे। जी सर। यू आर डूइंग वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। नहीं कोई नहीं thank you, thank you, sir। मैंने देखा नहीं, मेरे मतलब आपने ध्यान नहीं, आप अपना करते रहे, पर मैंने जब देखा तो आई थिंक यू आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू। थैंक यू सर। तो वो आप देख के आइएगा आगे। Please। अग्रिमा हाँ, कक्षाया भवति हाँ। तस्यां तावत् दीक्षितानां पङ्क्तिः एका वर्तते। तद् ज्ञापनं कथं भवति इति विवरणं दास्यामि अहं। ज्ञापनम जो भी होता है वो ज्ञापन जैसे होता है, उसका एक क्रम है, एक फेज में होता है, वो एक स्टेप बाय स्टेप होता है। तो उसको हम जो है अगले कक्षा में हम समझा देते हैं। तो आप उस वाक्य को पढ़ के आइएगा। दीक्षित जी का एक वाक्य है, एतच्च सूत्रकारेण ज्ञापितम। ये ज्ञापितम जो शब्द है उसके ऊपर विवरण होगा, उसको हम फेज बाय फेज देख लेते हैं। तो अग्रिमा कक्षा भवति अग्रिम बुधवासरे, धन्यवादः। आगामि बुधवासरे तदा पठामः। अस्तु, किमपि प्रष्टव्यं किमपि आसीत्? ये पावर पॉइंट का नोट्स का कुछ पीडीएफ फाइल या ऐसा कुछ भेज सकते हैं, हम रिवाइज कर सकते हैं। जी जरूर वो मैं अभी भेज देता हूँ, उसमें ग्रुप में भेज देता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। सर्वेभ्यः राम राम। राम राम।